Arbis tagatsal mga manok. Kay daghan na hinog. So nga ni mga manok, basta magkugi lang kita no, magtanom-tanom lang kita. Mao gini atong mapabot, naagi tay mapupo pag-abot sa panahon. O daghan ng hinog nga atong atsal. Diri ra ni sa ako ang silong, garden lang ni siya no. Nga mga bakanting luna nga sayang kayo nga sagbot ra ang motorok mo ni nga atong nahuna-hunaan nga magtanom kita kay panahon nga magkinahanglan ta sama na ini naagi tay makuha no. Di man mo ni mahurot mga manok sa among pagkonsumo lang, apo po ni ipanghatag aning among mga silingan nga napon nanginhanglan puta tanan ani. So, dili mi gabaligya diri mga manok kay panghatag ra po namo ni sa silingan no, at least makatabang puta sa silingan nato nga wala po nananom, ato po silang ipakitaan nga nanghatag puta sa atong mga grasya abot nato sa atong silong. So ingani lang akong mga pagpananom diri sa akong garden, wala mi nagbaligya diri, amo lang po ning gipanghatag, kutob lang po sa mugamit o mangayo. Napoy uban nga dili pod mangayo, amo lang po nihatod sila ang balay, kami na mismo ang maghatod dito sila ha. Ug ang uban pod ani ako pong dadon dito sa opisina sa adto sa among trabahoan, at least pod ang akong mga kauban sa opisina maka kuan po sila, makabenepisyo po sila aning amo ang garden nga abot sa among garden. So nga nila no, share man kita tanan diri, dili man punta maghinakog kay kani grasya man ning gihatag sa Ginoo. So ato po ning i-share sa uban nga nanginahanglan kay para po grasyaan po ta, mudaghan pa po ang abot sa atong mga tanom. So sharing lang is importante diri, sharing lang yun, tinabangay. Busa katong mga naay mga bakanting luna diha, ayaw nyo kusiki. Tamnin ninyo bisag unsa inyong mahunahan nga tanom nga tanaw ninyo, mapuslan din ninyo sa matag adlaw ninyo nga kuan diha sa panimalay kay di lalim karon ang mga palalito no, mahal kayo. So ang kakugi gyud usa gyud ang maghatag nato og mayong dagan sa atong pamuyo, labi na nga magtanom-tanom kita or mamuhi kana sila, timbang kay na sa ato ang pamuyo anang pagpananom kay usa gyud na siya nga makatabang, labi na ugwa kita ikapalit ritso ana siya. Kakugi lang yun kay kung uban na to katapol wa tay maabot di ano, kay ang katapol mao nay mopildi sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. So ana lang no, og daghang kayong salamat sa inyong tanan.